आसनसोल अग्निकांड में निरसा के कोयला व्यवसायी समेत 3 की मौत, 2 पत्नी होने से मामला उलझा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रविवार देर रात एक दर्दनाक अग्निकांड में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में धनबाद के निरसा निवासी कोयला व्यवसायी बबलू सिंह, उसके ससुर वीरेंद्र नाथ चंद और सास गायत्री चंद शामिल हैं। वहीं बबलू सिंह की पत्नी शिल्पी चटर्जी गंभीर रूप से झुलस गई हैं और उनका इलाज दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में जारी है। घटना आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 57 अंतर्गत फतेहपुर स्वागतम रेजिडेंसी के B2 मकान में रात करीब 11:30 बजे हुई। स्थानीय लोगों ने घर से चीख पुकार की आवाज सुनकर दमकल और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, जबकि पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है और जांच जारी है। इस बीच अग्निकांड में नया मोड़ सामने आया है। जानकारी के अनुसार बबलू सिंह की 2 पत्नियां थीं। निरसा नया डंगाल में उनका एक और परिवार है, जहां उनकी पहली पत्नी और 3 बच्चे रहते हैं। वहीं आसनसोल में वे अपनी दूसरी पत्नी शिल्पा चटर्जी और बेटे तीर्थंकर के साथ रहते थे। इस रहस्यपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि के सामने आने के बाद पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। स्थानीय लोगों और परिजनों में मातम पसरा हुआ है। 40 নাগাদ সব এখানে ভিড় হঠাৎ তো এসেছিলাম, দেখি পুরো আগুন জ্বলছিল। তারপরে ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেওয়া হয়েছিল, তারা এসে তাদের মতন কাজ করেছে। আর তার আগে আমাদের সোসাইটি আছে যারা জেন্টসরা, ওরা দরজা ভেঙে, 2টো দরজা ভেঙে, মানে শিল্পীদি যিনি আছেন, যিনি অ্যাডমিট আছেন, ওনাকে বার করেছিল। বাস তারপরে এখন হসপিটালে, এখন পুলিশ আসবে, তারপরে জানা যাবে কি হবে না। কি নাম আপনার? পল্লবী। কালকে আমি ছিলাম না এখানে, দুর্গাপুর ছিলাম। কালকে রাত্রে 11:30 পৌনে 12টার সময় আমাকে ফোন করেছেন যে আপনার পাশের বাবলু সিংয়ের ঘরে আগুন লেগে গেছে। যখন আমি আমার সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, যে দেখা যাচ্ছে যে এদিকটা পুরো ধোঁয়া বেরোচ্ছে আর কি। আমি তো কিছু করতে পারলাম না, আমি 2টার সময় বেরোতে গিয়েছিলাম। আমার আঙ্কেল বললেন এখন বেরোতে হবে না, সকালে এসেছি। এই অবস্থা। কটা নাগাদ লেগেছিল আগুনটা? আমি খবর পেয়েছি 11:30 পৌনে 12টা। আপনি বেরিয়ে এসেছিলেন? না, আমাকে ফোন করেছি, আমি তো ছিলাম না, কালকে দুর্গাপুর। কি নাম আপনার? রাত্রে 11:30টার সময় এরকম আমরা খবর পেয়েছি ঘরে আগুন লেগেছে বলে। তো এসে সবাই গ্রিলটা ভেঙে ওনাদের বার করা হয়েছে। ফায়ার ব্রিগেড এসছে, পুলিশ এসছে, তারপরে ওরা নিজের কাজ করেছে। কতজন থাকতো বাড়িতে? বাড়িতে 4 জন ছিল, একজন ছেলে যে হোস্টেলে থাকতো। এখানে ভাড়াতে থাকতো না নিজের বাড়ি? নিজের বাড়ি। নিজের বাড়ি। কখন আগুনটা দেখলেন? আগুনটা আমরা ওই 11:40-এ আমরা এসে দেখি। কি নাম কিছু পাওয়া গেছে? কে থাকতো এখানে? বাবলু সিং। কি নাম আপনার? আমার অঞ্জলি সদাসিং।